آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وقف ایکٹ ترمیمات کے خلاف داخل کی گئی عرضیوں پر سپریم کورٹ کے مرکز سے چپتے ہوئے سوالات، سنوائی کل بھی جاری رہے گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی بھی وقف ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سنوائی کے وقت کورٹ روم میں موجود۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی جاپان پہنچ گئے، بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے کئی میٹنگ سے کریں گے خطاب۔ وقف ایکٹ ترمیمات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے چشتی فاؤنڈیشن کا احتجاجی دھرنا، ہزاروں مسلمانوں کی شرکت۔ ناظرین، ریویوز کی دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ وقف ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے آج مرکزی حکومت سے نئے قانون کی کئی دفعات، خاص طور پر وقف بائی یوزر جائیدادوں سے متعلق دفعات پر سخت سوالات کیے۔ عدالت نے سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلموں کو شامل کرنے پر بھی سوال اٹھایا اور حکومت سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو ہندو انڈیمنٹ بورڈ کا حصہ بننے کی اجازت دیں گے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی میں اور جسٹس سنجے کمار اور کے وی وشوناتھن پر مشتمل بینچ نے نئے وقف ایکٹ کو چیلنج کرنے والی 73 درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے درخواست گزاروں سے کہا کہ 2 سوالوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ پہلا یہ کہ کیا سپریم کورٹ درخواستیں ہائی کورٹ کو بھیجے گی اور درخواست گزار کن نکات پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ سینئر وکیل کپل سبل نے درخواست گزاروں میں سے ایک کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ نئے قانون میں کئی دفعات آئین کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی کرتی ہے، جو مذہبی امور کا بندوبست کرنے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ کپل سبل نے نئے قانون کے ذریعے کلکٹر کو دیے گئے اختیارات پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے دلیل دی کہ کلکٹر حکومت کا حصہ ہے اور اگر وہ جسٹس کو کردار ادا کرتا ہے تو یہ غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ نے نئے وقف قانون کے خلاف عرضداشتوں کے سلسلے میں آج تفصیلی سماعت کی اور حکومت کو اس قانون کے کچھ ضابطوں کے بارے میں سخت سوالات کیے اور اگلی سماعت کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی منگل کے روز جاپان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوئے، جہاں پر چہارشنبے کے روز انہوں نے کئی ایک مشہور سرمایہ کاروں سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ بشمول حیدرآباد میں سرمایہ کاری کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا اور انہیں سرمایہ کاری کی کامیاب ترغیب بھی دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 22 اپریل تک جاپان کے کئی ایک شہروں کا دورہ کرتے ہوئے حیدرآباد واپس ہوں گے۔ ان کے ہمراہ وزیر صنعت سریدھر بابو اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی جاپان کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے اراکین اسمبلی کے کوٹے کے زمرے کے تحت منتخب ہونے والے BRS رکن قانون ساز کونسل ڈاکٹر شرون کمار نے صدر نشین قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی کے چیمبر میں حلف لیا۔ اس موقع پر BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ، اپوزیشن قائد قانون ساز کونسل مدھوسودھن چاری، BRS اراکین اسمبلی پدما راؤ، سیکرٹری اسمبلی نرسملو چاری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ قبل ازیں ڈاکٹر شرون کمار نے گن پارک پہنچ کر تلنگانہ کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے جان دینے والوں کو خراج پیش کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے چہارشنبے کے روز پرجا بھون میں
بینکرز کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ کانگریس حکومت نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے 6,000 کروڑ روپے کے قرضے جات سبسڈی پر فراہم کر رہی ہے، جس میں 50,000 پر 100% سبسڈی، 1 لاکھ پر 90% سبسڈی، جبکہ 2 لاکھ پر 80% اور 4 لاکھ پر 70% سبسڈی راجیو یووا وکاسم کے تحت مالی امداد کی جا رہی ہے اور اس میں بینکرز تعاون کریں۔ مختلف بینکوں کے ذمہ داران اور عہدیداروں نے نائب وزیر اعلیٰ کو تیقن دیا کہ بینکس حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ کانگریس پارٹی میں جاری اندرونی اختلافات منگل کے روز منعقد ہونے والے CLP میٹنگ میں ظاہر ہوئے، کیونکہ اس میٹنگ میں 7 اراکین اسمبلی اور 2 وزراء نے اجلاس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ خود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اراکین اسمبلی کی کارکردگی کو لے کر برہمی کا اظہار کیا اور 1 مئی سے 2 جون تک اپنے اپنے حلقہ جات میں موجود رہتے ہوئے حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کی تشہیر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کئی اراکین اسمبلی کابینہ میں توسیع اور موجودہ وزراء کے قلمدان کی تبدیلی کو لے کر وزیر اعلیٰ سے ناراض ہیں۔ BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے سابق رکن اسمبلی شکیل عامر کی قیامگاہ پہنچ کر ان سے اور ان کے اراکین خاندان سے ملاقات کی اور شکیل عامر کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شکیل عامر کو پرسہ دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے شکیل عامر کی والدہ کا انتقال حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے گچی باؤلی کنچا کی اراضی سے متعلق کیس کی سماعت 15 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اعلیٰ عدالت نے تلنگانہ حکومت کو 4 ہفتوں کے اندر حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس سلسلے میں CEC نے اپنی رپورٹ داخل کی ہے اور اسی کے تناظر میں تلنگانہ کی حکومت کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ کی قائم کردہ CEC نے کانچا گچی باؤلی کی اراضی سے متعلق کانگریس حکومت کے خلاف سخت احساسات کا اظہار کیا ہے۔ BRS پارٹی کے لیڈر اور سابق وزیر جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ KCR کے دور حکومت میں کرشنا کا 38 سے 39% پانی استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب آندھرا پردیش تلنگانہ کے حق کا پانی چھین رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اس مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تلنگانہ کے وزراء کمیشن لینے اور اسے دہلی پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تلنگانہ کے وزراء کو اس بات کا احساس نہیں کہ ریاست کے کسان پانی کی کمی سے رو رہے ہیں۔ تلنگانہ کے حقوق پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి
పుట్టకోతలు చాలా మాట్లాడినావు. కేసీఆర్ 38 ఒప్పుకుండు, 39 ఒప్పుకుండు, మనకు నష్టం జరిగిపోయింది, రాసిచ్చిండు అని మాట్లాడినావు. ఇవాళ కేఆర్ఎంబి చెప్పిన దాని ప్రకారమే 66, 34 తాత్కాలిక ఒప్పందం చేసుకున్నా దాని ప్రకారం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ని గౌరవించి ముందుకు రాలేదు. కేసీఆర్ ఉన్నంత కాలం 34% పైగా నీళ్లను వాడిండు, 38, 39% నీళ్లను కూడా వాడిండు అనే విషయం లెక్కలతో సహా స్పష్టంగా చెప్తుంది కేఆర్ఎంబి. ఎందుకు మీరు ఈ సంవత్సరం నీళ్లు వాడలేకపోయినరు? లేదు, మీరు నిలవబెట్టుకున్న నీళ్లను పక్క వాళ్ళు దొంగతనంగా తీసుకుపోతుంటే ఎందుకు చేత కాకుండా కూర్చున్నారు? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई पर शालीबंडे में कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर किया। राजेंद्र नगर ORR के पास सरकारी महकमे से वाबस्ता मुलाजिम की तरफ से टोल स्टाफ पर मुबैना हमले का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के दफ्तर में जूनियर असिस्टेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले शख्स ने टोल के मुलाजिम पर हमला किया। इस वाक़े की CCTV भी सामने आया है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मीरपेट पुलिस स्टेशन के अमले के खिलाफ एडवोकेट ने मुबैना नाशाइस्ता सलूक की शिकायत की है। एडवोकेट नरेश ने बताया कि उनकी बहन और बहन भाई ख़ानदानी तनाज़े को लेकर पुलिस स्टेशन से रुजू हुए थे, लेकिन पुलिस स्टेशन में उनकी बहन और बहन भाई के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक किया गया। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस के आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया। అందరు పైన నేను కేసేసా. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నా, నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉన్నా. మా అన్నని ఎందుకు కొట్టిరు? మా అన్నని ఎందుకు తీసుకున్నారు లోపలికి? టచ్ చేసారు. మీరే వచ్చారు మేడం, మీరు వచ్చారు. నా కడుపు పైన చెయ్యేసారు, అందుకే పట్టుకున్నా నేను. సరే మేడం, వచ్చారు మీరు వచ్చారు. నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉంటే మేడం, నా ప్రెగ్నెంట్ కడుపు మీద చెయ్యేస్తుంది.
వచ్చి ఇంట్లో ఉంటా అని చెప్పి అడిగింది. ఆమె వచ్చి డోర్లు వేసుకుంది సార్. డోర్లు వేసుకుంటే మేము ఏం చేసినాము, డోర్ కొట్టింది. ఆమెకైతే రైట్ ఉంది, డోర్ కొట్టింది. తీస్తావా? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से चाशंबे को हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्वर्णा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफातर पर धावे किए गए। तफसीलात के मुताबिक ईडी की 10 टीमों ने सिकंदराबाद, बोयनपल्ली, जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में एक साथ धावे किए। बताया जाता है कि साई सूर्या डेवलपर्स के दफ्तर पर भी धावे किए गए। माली मामलतों और बेकायदियों के सिलसिले में इन धावों की इत्तला मिली है। मलकपेटगंज के प्याज मार्केट के पास एक नामालूम लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़ी की उम्र तकरीबन 45 साल बताई जा रही है। लाश के जिस्म पर किसी किस्म के महलिक ज़ख्म भी नहीं पाए गए। चादरघाट एसआई बी श्रीनिवासलू का कहना है कि लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। विकाराबाद जिले के मोनूर सोमारम प्राइमरी स्कूल के छत से सीमेंट के गिरने से 6 साला तालिबा जख्मी हो गई। बताया जाता है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, क्लास जारी थी। पहली जमात की सरीशा इस वाक़े में ज़ख्मी हुई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही सरपरस्त स्कूल पहुंच गए। सरीशा को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसकी हालत ख़तरे से बाहर बताई गई है। वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ चारशंबा 16 अप्रैल को मोगलपुरा प्ले ग्राउंड पर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस एहतजाज में उलमा इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मोअज़्ज़िज़ीन, मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक थी। इस एहतजाजी जलसे में मोतमद अमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी, सैयद सोहेल क़ादरी, कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी मोहसिन बलाला, साबिक़ कॉरपोरेटर व इंचार्ज मजलिस चारमीनार के अलावा मौलाना अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी, रियाज बादशाह रुकन रियासती वोट, मौलाना सैयद कामिल पाशा शुत्तारी, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा सदर चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद, नवाब अबरारुल्लाह जनरल सेक्रेटरी मीर समीर अली के अलावा दीगर उलमा इकराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नज़र-ए-आतिश किया गया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने बताया कि वक्फ़ क़ानून की हुक्मरान जमात ने अददी ताकत की बुनियाद पर मंजूरी हासिल कर ली। इसमें जो तरमीमात की गई हैं उसके नतीजे में वक्फ़ जायदादों की तबाही व बर्बादी होगी। तरमीमात के ज़रिए मसाजिद, दरगाहों, क़ब्रस्तानों, खानक़ाहों और फ़लाह बहबूद के लिए वक्फ़ इदारों की अराज़ियात पर फ़िरक़ा परस्तों की नापाक नज़रें लगी हुई है। इन हालात में ज़रूरी है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर इंसाफ पसंद शहरी सियाह और ज़ालिमाना क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाए। जो है मुलविस है उनके ऊपर ट्रायल कर रहा है, उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है कि क्या सियासत चल रही है। और अभी कुछ देर पहले आप देखते हैं कि सारे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एहतजाज हो रहा है और मकसद यही है कि ये वक्फ में ये जो मदाखलत है ये गैर कानूनी है, ये हमारे हिस्से में मदाखलत है। आज हमारे मुल्क में हर तरफ वक्फ बिल जिसको कहते आ रहे थे, अब तो वक्फ कानून हो गया है, वो उसकी तरमीम और उसके वापस लेने के मुतालबे पर
पूरे मुल्क में मुसलमान शिद्दत के साथ एहतजाज करते जा रहे हैं और ये एहतजाज दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करते जा रहा है। अभी एक वकील साहब ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दाखिल करदा रिट जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई उसके चंद हिस्सों पर आज मुबाहिस हुए और हौसला अफला नतीजा निकला उसका। इंशाअल्लाह तवक्को है कि मज़ीद इक़दाम बेहतर बताएंगे। मेरी गुजारिश है अवाम से कि ये काले क़ानून के ख़िलाफ़ हमको मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम पुरअमन एहतजाज करें और अपने एहतजाज को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाएँ। और हम चाहते हैं कि ये क़ानून जो बनाया गया है उसका हम नाम ये देते हैं कि काला क़ानून है और यकीनन कई दफ़ात है दस्तूर के जिसको मुलतवी करते हुए मनसूख करते हुए क़ानून बनाया गया। आप बताइए, एक मोटरसाइकिल सवार कुछ रॉन्ग साइड जाता है या बग़ैर हेलमेट के जाता है तो क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी में उसको जुर्माना किया जाता है, लेकिन ये दस्तूर की दफ़ा को चेंज करके नई क़ानून बनाने के जो हुकूमत का इक़दाम है, ये भी हुकूमत बहुत बड़े मुजरिमों की फहरिस्त में आ गई। अमली तौर पर इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला जो क़ानून है उसको मनसूख करके तकलीफ़ देने वाले क़ानून को मुदव्विन करना ये हुकूमत की को ज़ेब नहीं देता। हुकूमत का काम है कि वह तमाम लोगों के लिए इंसाफ करे, इंसाफ के क़वानीन बनाए। आज हमारे मुल्क में मुसलमानों में खुसूसन एक बेचैनी फैली हुई है। वो चाहते हैं कि ये वक्फ़ के ताल्लुक़ से जो बिल पास हुआ है उसको मनसूख किया जाए और अदालतुल आलिया के दरवाज़ों को खटखटाया गया। अल्लाह की ज़ात पे पहले हमें उम्मीद है, उसके बाद ये अदलिया के ऊपर हमको भरोसा है कि वो मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगी। आज मुग़लपुरा प्ले ग्राउंड में चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। मज़ीद जलसों का सिलसिला जारी है। खुसूसन 19 तारीख को हफ्ते के दिन बाद मगरिब से 10 बजे शब तक ये जलसा जारी रहेगा, जिसकी निगरानी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड करेंगे और नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की सरपरस्ती में इंतज़ामात और तशहीरी इंतज़ामात तेज़ी से जारी है। 19 तारीख का एक फ़क़ीदुल मिसाल जलसा साबित होगा। शहर के तमाम रास्ते दारुस्सलाम पे ख़त्म होंगे। मर्द व ख़वातीन का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। मैं तवक्को करता हूँ, मैं अपील करता हूँ तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से बिला लिहाज मज़हब फ़िरक़ा वो इस जलसे में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिली का सबूत दें और वो हालात पैदा करे जिसके तहत हमारे नुकसान रसां जो बिल आया है उसको हुकूमत वापस लेने पे मजबूर हो जाए। शुक्रिया। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कुल जमाती एहतजाज जलसे आम हफ्ता 19 अप्रैल को शाम 7 बजे ता 10 बजे दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे से उलमा इकराम के अलावा सियासी क़ायदीन और दानिशवरान खिताब करेंगे। इस जलसे में मुख्तलिफ़ पेशेवर अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मजलिसी अरकान असम्बली अपने तौर पर काविशें कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हसन मिराज ने पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा दानिशवरों, स्कूल लीडर्स, टीचर्स, मदरसे के ज़िम्मेदारों और मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए उन्हें शिरकत की दावत दी। अल्लाह के फजल करम से याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आवाम ये चाहती है कि हम अपना जो 19 तारीख को एहतजाजी इज्तिमा होने जा रहा है उसमें न सिर्फ शरीक होंगे बल्कि उसका हिस्सा बन के हुकूमत पे दबाव डालेंगे ताकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को हुकूमत वापस ले और आने वाले टाइम के ऊपर मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई भी अगर हुकूमत ये चाहती है कि कुछ क़ानून लाने की तो उसके लिए हमारा इत्तेहाद और हम लोग बिना कोई मसलक के एक जगह अगर हम इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को न सिर्फ ये बिल वापस लेना पड़ेगा बल्कि आने वाले टाइम के ऊपर उन्होंने जुर्रत भी नहीं कर सकते कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है
ان کے تعلق سے کوئی غلط قانون لے کر آئے. تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے سیکولر لوگوں سے جو بنا مذہب کے جو ہندو بھائی بھی ہمارے، ان سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 19 تاریخ کو چلو دارالسلام ہمارا ایک نعرہ ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جانب سے ایک اہم اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے. اس اجلاس میں مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب اور جناب اسد الدین اویسی صاحب اور دیگر علماء مشائخین خطاب کریں گے. آپ تمام سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے تاکہ اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے. پھر ایک مرتبہ ہفتے کا دن ہے، ٹائم شام میں 7 بجے سے 10 بجے تک یہ جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی شرکت بے انتہا ضروری ہے. خاص طور سے خواتین کا بھی علیحدہ انتظام ہے، خواتین بھی تشریف لا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وقف ایکٹ میں کی گئی ترمیمات کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کل جماعتی احتجاجی جلسہ عام ہفتہ 19 اپریل کو شام 7 تا 10 بجے دارالسلام میں منعقد ہوگا. اس جلسے سے علماء اکرام کے علاوہ سیاسی قائدین اور دانشوران خطاب کریں گے. اس جلسے میں مختلف طبقات کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے مجلسی اراکین اسمبلی اور علماء اکرام اپنے طور پر کاوشیں کر رہے ہیں. اس سلسلے کے تحت صدر یونائٹڈ مسلم فورم مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم اور جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے وقف ایکٹ کی ترمیمات کے خلاف اپنا احتجاج درج کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت وقف ترمیمی بل منظور کروا لیا گیا ہے اور حکومت نے بزور جبر اس قانون کو نافذ کیا ہے. اس سلسلے میں سارا ملک سراپا احتجاج ہے. ملت اسلامیہ کے ساتھ ہمارے غیر مسلم برادران وطن بھی ہمارے شانہ بشانہ اس کے خلاف شریک ہیں. اس سلسلے میں احتجاجی اجلاس بروز ہفتہ 19 اپریل بمقام دارالسلام آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے اور اس کا وقت 6 بجے شروع ہوگا. 6 تا 10 بجے یہ اجلاس منعقد ہوگا. آپ حضرات سے التماس ہے کہ پابندی کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کریں اور ہو سکے تو دارالسلام کے میدان میں جماعت سے نماز مغرب ادا کی جائے گی. اس جماعت میں شریک ہو کر نماز ادا کریں اور نماز کے فوری بعد اجلاس شروع ہوگا. اس سے ملک کے دانشور اور علماء مشائخ سب اس سلسلے میں آپ حضرات سے خطاب کریں گے. اس وقت ملی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سب کو اس میں شریک ہونا چاہیے. پھر ایک مرتبہ سماعت فرما لیجیے. 19 اپریل بروز ہفتہ بوقت 6 بجے تا 10 بجے دارالسلام میں ہم سب کو جمع ہونا ہے. آپ حضرات سے اس سلسلے میں ہماری طرف سے التماس ہے کہ آپ ضرور شرکت کریں. میں بحیثیت صدر یونائٹڈ مسلم فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ جناب مولانا منیر الدین مختار صاحب بھی جنرل سیکرٹری یونائٹڈ مسلم فورم بھی تشریف فرما ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو اجلاس دارالسلام میں 19 اپریل کو 19 اپریل کو 6 بجے تا 10 بجے منعقد ہونے جا رہا ہے، آپ حضرات اس میں ضرور شرکت کریں. دوست احباب کے ساتھ شرکت کریں، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شرکت کریں. اور پھر ایک مرتبہ میرا حضرات سے التماس ہے کہ اس اجلاس میں شریک ہو کر اپنی ملی حمیت کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے اور ہمارے سبھوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. پھر ہمارے ملک کا بھائی چارہ اور اتحاد و اتفاق قائم فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے پورے ہندوستان میں دی گئی احتجاجی کال کے مطابق آج رکن اسمبلی کاروان جناب کوثر محی الدین نے پارٹی کارپوریٹرز کے ساتھ وقف ترمیمی قانون 2025 کے سنگین مضمرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے دانشوروں، اسکول کے رہنماؤں، اساتذہ، ماہرین تعلیم اور مدرسے مسجد کمیٹی کے اراکین کے ساتھ اجتماع سے خطاب کیا۔ رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے دعوت نامے سونپے اور تمام اہل علاقے سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں احتجاجی میٹنگ میں شامل ہوں جو مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں 19 اپریل کو شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک منعقد ہو رہی ہے۔ اپنے اپنے احتجاج کے اندر عصر کی نماز ادا کر انشاءاللہ باجماعت مغرب کی دارالسلام میں ہوگی، جس کے بعد جلسہ شروع ہوگا اور خاص طور سے تمام مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے اور تمام مساجد کے خطیب امام مؤذن صاحب سے بھی گزارش ہے کہ 5 ٹائم کی نماز میں ہر جگہ ہر وقت اعلان کرے 19 تاریخ کے لیے خاص طور سے، اور دعا میں بھی یاد رکھیے آپ کی جماعت میری جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین علی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، حبیب ملت جناب اکبر الدین علی صاحب کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ اور 12 روزے ہفتہ 19 تاریخ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جلسہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا شروع ہونے والا ہے۔ میں آپ تمام سے پھر ایک مرتبہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے کو کامیاب شہر کے علاقے سٹی کالج کے قریب پیش آئے المناک سڑک حادثے میں 32 سالہ نوجوان امتیاز حسین ہاشمی ولد بشارت حسین ہاشمی جہاں بخ ہو گئے، جبکہ ان کے والدین زخمی بتائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امتیاز حسین ہاشمی جو پنچ محلے کے رہنے والے تھے، کل رات اپنے والدین کے ہمراہ کار میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی بے قابو ہو کر سٹی کالج کے قریب روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں وہ اور ان کے والدین زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ایک خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں نوجوان زخموں سے جان بر نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرز پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبرز یوں ہیں 9014296723، اس کے علاوہ 8801649330۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے تحت چلائے جانے والا ادارہ اقرا لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ میں داخلے جاری ہیں۔ لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ کارچوب اور زردوزی کا کام بھی یہاں مفت سکھایا جاتا ہے۔ سرپرست حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ اپنی طالبات و خواتین کو اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔ قمر الزما ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے انتظامی کمیٹی مسجد قمر الزما کے اشتراک سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے منعقد کیے گئے مہندی ڈیزائننگ کورس کی تکمیل پر سرٹیفکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں صدر انتظامی کمیٹی صدیق بن حسین فہد جبیر، جنرل سیکرٹری سید یعقوب کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ خواجہ جمال شریف کے علاوہ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ مذکورہ کورس 3 ماہ پر مشتمل تھا اور 50 طالبات نے ٹریننگ حاصل کی ہے۔ اور کوئی بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، استادوں کی جو ہے بہت بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ استاد نے جو سکھایا آپ لوگوں کو، جو استاد سکھایا مہندی نے، جو آج مہندی کو جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو انہوں نے جو سکھایا ہے آپ کو، تو ان کو بہت بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا کام اچھا گیا، ہم اچھا سکھائے، ان کی ہمت افزائی ہوگی۔ تو استادوں کے بارے میں بولنا چاہیے، بہت بڑی خوشی کا موقع ہے۔ اب آپ لوگ سرٹیفکیٹ لیے بعد میں کورسز فری ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے بولے تو اگر ہم پیپر میں ایڈ دیں گے یہ کورسز فری ہے بول کے ایڈ دیں گے ہم، تو اس کے لیے بھی پیسے خرچہ ہوتے، پیپر میں بھی ایڈ دیں گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی فیس نہیں لی جا رہی۔ اگر کوئی فیس دی جاتی
तो फीस के पैसों से पेपर में ऐड दे सकते थे। यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? अगर यहाँ मदरसे में कोई फीस दी जाती तो फीस के पैसों से मदरसे का ऐड दे सकते थे और एडमिशन करा सकते थे। तो यहाँ पे फ्री है मदरसा, तो आप लोग ये मदरसे की तरक्की के बारे में सुनना। आप भी मदरसे के जिम्मेदार हैं। जितने खवातीन यहाँ बैठे हुए हैं वो हर शोबे में एक एडमिशन कराएं, टेलरिंग में एक एडमिशन कराएं, मेहंदी में एक एडमिशन कराएं और मदरसे में एक एडमिशन कराएं। आप यहाँ से जाएंगे तो कहीं ना कहीं लेडीज को बोलिए कि यहाँ पे सब कोर्सेज फ्री है, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहना है, बाबू हमेशा जारी रहना। दक्कनी विंग इंडियन सोशल क्लब ओमान की जानिब से 18 अप्रैल को शाम 7 बजे कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑडिटोरियम में जश्न दक्कन प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। उस्ताद निज़ाम अली ख़ां के अलावा फ़रीद अली ख़ां और फैज़ान अली ख़ां सूफियाना नगमों के अलावा बॉलीवुड गीत पेश करेंगे। दक्कनी विंग इंडियन सोशल क्लब ओमान के ज़िम्मेदारों ने मस्कत में मुक़ीम दक्कनी अवाम के अलावा उर्दू दोस्त ख़वातीन व हज़रात से शिरकत की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं निज़ाम अली ख़ान, गज़ल, क्लासिकल एंड सूफी सिंगर, आपके शहर मस्कत में आ रहा हूँ अपनी टीम के साथ वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। हमको बुलाने वाले हज़रात हैं दक्कनी विंग के लोग। तो मैं सारे मस्कत के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो लोग आकर हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और हमारी टीम को जो हमको वहाँ पर बुला रहे हैं वो सारी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग आकर वहाँ पर सारे प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी 18 अप्रैल को मस्कत ओमान में। सलाम अलैकुम। आखिर में देखते हैं सुर्खियाँ एक बार फिर। वक्फ एक्ट तरमीमात के खिलाफ दाखिल की गई अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट के मरकज से चुपते हुए सवालात, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में मौजूद। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान पहुंच गए। बैरूनी सरमायाकारी हासिल करने कई मीटिंग से करेंगे खिताब। वक्फ एक्ट तरमीमात वापस लेने का मुतालबा करते हुए चिश्ती फाउंडेशन का एहतजाजी धरना, हजारों मुसलमानों की शिरकत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।